जी इब्तिदा है रब जल के बाबरकत नाम से करीम खान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ नाज़रीन। और नीलाब और कटर से माखूज जो डॉक्यूमेंट्री है आप किस्तवार देख रहे हैं, करीम खान ऑफिशियल पर भी और डायरी टीवी पे भी आप देख रहे हैं। इसी सिलसिले की कड़ी है, मज़ीद कुछ अक्सात आपके लिए रिकॉर्ड करने आए हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं नीलाब गांव के पास, देहात के पास। दरियाए सिंध का किनारा आपको नज़र आ रहा है पीछे बैकग्राउंड में, नहायत ऊंची चोटी पे है। इस वक्त ये जो लोकेशन है ये नूरी सुल्तान सरकार के जो बैठक है इसके बिल्कुल बैक साइड पे, पहाड़ी साइड पे ये एक जगह मौजूद है। यहाँ पर बकौल इमरान भाई के यहाँ चूने की बट्टी हुआ करती थी और यहाँ चूना बनाते थे। इस पे मज़ीद बात करते हैं। नीलाब और कटड़ के राइटर और मेरे गाइडर इस डॉक्यूमेंट्री के मोहम्मद इमरान कटड़ मेरे साथ हैं और हमारे साथ ये रहेंगे नेक्स्ट एपिसोड में भी। बड़ा खूबसूरत मौसम है आज हम आए और हम चाहते हैं कि इस हवाले से मज़ीद ये जो रिकॉर्डिंग है ये आप तक पहुँचाएँ रमज़ान के इस स्पेशल एपिसोड में। अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई। जी वालेकुम सलाम। इमरान भाई कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। अच्छा इमरान भाई, इस लोकेशन पे जो हम खड़े हैं इसके बारे में आप बताइएगा और प्लस ये भी बताइएगा कि ये जो दौर है ये कब का है? जी ये हम दरबार के बिल्कुल अपोजिट साइड पे मौजूद हैं। तो ये अगर आप इसको दरबार के साथ कंपैरिजन करें तो अगर आपको हमने पहले दिखाई थी जो सुर्खी इस्तेमाल की गई है, तो ये भी क्यास किया जा सकता है कि ये जो बनाई गई है भट्टी, तो ये मखसूस इसके लिए दरबार के लिए यहाँ पे चूना बनाया गया हो। और ये भी है कि ये जितना पहाड़ आपको नज़र आ रहा है ये सारा लाइमस्टोन, चूने का पत्थर जिसे आप कहते हैं ना, तो ये इससे जो है चूने का पत्थर बनता है। तो हो सकता है कि वक्त की ज़रूरत के मुताबिक उन लोगों ने इस लोकेशन के करीब, चूँकि पहाड़ी है यहाँ पे मटेरियल पहुँचाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो उस वक्त उन्होंने ज़रूरत महसूस करते हुए बिल्कुल दरबार के करीब ये भट्टी बनाई हो ताकि यहाँ से चूना बना के तो उसको जो है वो जिस तरह वो प्लस्तर में उसके अंदर रेत, और मैंने आपको किले वाली एपिसोड में बताया था कि किस तरह ये सुर्खी बनाते थे, उसमें कच्ची ईंट और ये जो है चूना और दरियाई रेत इस्तेमाल करके तो वो जो है एक मटेरियल बनाते थे जिसे सुर्खी कहा जाता है। तो ये सारी दरबार पे अगर इसका पीरियड देखें तो ये दरबार जो है ये अकबर बादशाह के टाइम पे बनाया गया था। तो कम से कम इस भट्टी का आप वो पीरियड तो दे सकते हैं। तो ये भी हो सकता है कि मैं इसके बाद आने वाली किस्त में आपको इसके साथ जुड़ी हुई कदीम आबादी के बारे में भी बताऊंगा। तो ये भी देखा जा सकता है कि ये कदीम से यहाँ पे हो और इसको इस पर्पज़ के लिए भी इस्तेमाल किया गया हो। बिल्कुल, ये आपने बात ठीक कही नाज़रीन। हमने आपको किस्त नंबर 2 और किस्त नंबर 3 में नीलाब किले की जब आपको केस सर करवाई थी और उसके जो बुनियादी इमारत जो बाकी उसकी है, बुर्जी हैं उसकी, वो दिखाई थी। तो उसके अंदर वही चूना और जिस तरह इमरान भी ने कहा कि कुछ और मटेरियल इस्तेमाल करके मिला के वो उसकी इमारत बनाई गई है और प्लस्तर के लिए भी इस्तेमाल होता था वो। और बिल्कुल ये आप बात ठीक कर रहे हैं। हो सकता है कि नीलाब किले के लिए जो बनाई गई है, जो मटेरियल बनाया गया है, हो सकता है उसी में से एक ये भी हो। जी बिल्कुल हो सकता है। और ये बताइएगा इमरान भाई, ये तो हो गया, इसकी जो बनावट है ये तो तकरीबन आज भी बेहतर हालत में है। कुछ पत्थर इसके अंदर घिरी हुई हैं, लेकिन जो इसका जहाँ पे आग लगाने की जगह है ये सारा कुछ इसके अंदर मौजूद है। ये तरीक़ाकार किस तरह होता था? करीम भाई, जिस जगह पे मैं आप खड़ा हूँ मेरे बिल्कुल नीचे आपको एक मेन हॉल नज़र आ रहा होगा। तो ये वो जगह है जहाँ से ये इसको आग देते थे। यानी अगर आप ये सराउंडिंग देखें तो ये आपको छोटे छोटे पौधे नज़र आ रहे होंगे जिन्हें हम अपनी ज़बान में अवैकड़ कहते हैं। तो ये जब हम ये सूखा हुआ हो तो ये भी अपनी बहुत ज़्यादा तपश रखता है। तो हो सकता है यही मटेरियल इसके अंदर जो है यानी डाला जाता हो, यहीं से काट के इसके अंदर, और वो जो है ना उसके जो है एक मखसूस टेम्परेचर देने के लिए, क्योंकि लकड़ी की तो बहुतात है। क्योंकि आप इसके चारों तरफ देख रहे हैं कि ये सारा जंगल है जिसमें गुनगेर, फुला, कऊ और जी जंगली जैतून, कऊ जिसे जंगली जैतून कहते हैं। तो ये आपको दरख्त जो है इसके सराउंडिंग नज़र आ रहे हैं सब।
اندازاً ویسے اگر ہم تصور کرتے ہیں اس بارے میں، سائنس نے بھی کچھ لکھا ہوگا اس بارے میں، کتنے وقت کے بعد آگ لگانے کے بعد یہ چونا پگھل کے پتھر سے چونا بنتا تھا ویسے اندازاً؟ یہ تو ایک لمٹ تک اس کو ٹمپریچر دیتے رہتے ہیں. آپ دیکھیں گے وہ پریکٹیکلی میں نے بھی نہیں دیکھے کہ وہ 4 دن دیتے ہیں 5 دن دیتے ہیں، لیکن وہ بتا دیتے ہیں. یہ نہیں وہ جس طرح وہ لگا ہوا ہوتا ہے وہ باقاعدہ جس طرح کوئی چیز پگھل جاتی ہے ڈل جاتی ہے، جس طرح جب چونا بن جاتا ہے تو وہ بالکل بیٹھ جاتا ہے. جو انہوں نے سراؤنڈنگ بنایا ہوا ہوتا ہے نا وہ اپنی جگہ پہ بیٹھ جاتا ہے پتہ. بالکل، یہ جو پیریڈ ہے اکبر بادشاہ کا، یہ قریب ترین یہ پیریڈ بنتا ہے جب یہ ہو سکتا ہے کہ دربار کے جو دیواریں کافی قدیم ہیں. پچھلے ایک ساتھ میں ہم نے عمران بھی دکھایا تھا دربار کی جو دیواریں. جی دیواریں دکھائی تھی بوری، ہم نے انٹری جو ہیں وہ صرف دربار نوری سلطان سرکار پہ بنائی تھی. وہ جو دیواریں ہیں وہ بھی اسی سے مٹیریل سے بنی؟ جی وہ بالکل سرخی سے بنی ہیں. اور اس کے ساتھ ہم نے ایک قسط بنائی تھی جو ان کے خلیفہ تھے اور ان کی جو قبریں تھیں بالکل اس کے ساتھ یہ پٹی کے ساتھ، وہ بھی اسی سرخی سے بنی ہوئی ہیں. تو بالکل یہ جو قدیم قبر ہیں یہاں پر اور یہ جو بٹھی آپ چونے کے دیکھ رہے ہیں، یہ انہی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے نیلاب شہر کے حوالے سے، جو عمران بینی نیلاب اور کٹڑ کتاب جو ہے اس کے اندر درج کی ہیں. جو جیسے ریسرچ ہے اس کے اندر جو تحقیق ہے اس کے اندر وہ جو بھی چیزیں ہیں وہ ساری اس میں سے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ موقع پر موجود ہیں. یعنی کہ چونے کی بٹیاں ہو گئی. اس کے بعد ہم آپ کو اگلے ایپیسوڈ میں ایک اور چیز دکھائیں گے جہاں پہ لوہا بنتا تھا. عمران بھائی وہ لوہے کی بات کی تھی، وہاں بھی چلیں گے؟ جی انشاءاللہ لوہے کی بٹیاں بھی ہم آپ کو دکھائیں گے جن میں جو ہے وہ لوہا بنایا جاتا ہے. جی اس کی بھی آپ کو انشاءاللہ وہ ڈاکومنٹری دکھائیں گے. وہ عمران بھائی نے کہا کہ اس کی بھی آثار موجود ہیں، جس طرح یہاں پر چونے کی جو بٹی ہے وہ موجود ہے. عمران بھائی مزید کہاں لے کے جائیں گے آپ؟ انشاءاللہ ہم آپ کو لے کے جائیں گے. یہ جو آبادی تھی اس کے آثار ہیں جو کہیں 3 فٹ تک ہیں کہیں 4 فٹ تک ہیں. تو جو ان لوگوں کی رہائش تھی تو اس ڈھانچے کے بارے میں ہم بتاتے ہیں کہ یہ لوگ اس جنگل کے اندر جانوروں سے کیسے اور کس طرح کے یہ انہوں نے مکانات بنائے ہوئے تھے. چلیں جی وہ آگے بھی آپ کو دکھائیں گے عمران بھائی. تب تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گا. جی مہربانی. انشاءاللہ آگے پھر آپ سے ملاقات کرتے ہیں. جی مہربانی. بالکل ناظرین، جو سلسلہ ہے نیلاب اور کٹڑ سے ماخوذ کتاب سے، یہ ڈاکومنٹری آپ دیکھ رہے ہیں کریم خان آفیشیل پہ اور ڈائری ٹی وی پہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں اس کی قسطیں. تو بالکل اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ بھی کر دیجیے گا، کریم خان آفیشیل اور ڈائری ٹی وی بھی. اور ساتھ میں یہ جو معاملات ہیں اس کو آگے مزید بڑھائیں گے. ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگتی ہے نیلاب اور کٹڑ کے حوالے سے، جو ہسٹری ہم نیلاب شہر کے حوالے سے، نیلاب جو دریائے سندھ کے کنارے آبادی ہے اس حوالے سے بنا رہے ہیں، تو پوسٹ کو اور اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا. تب تک کے لیے کریم خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.